One, two. Ah, yoruldu bu ya. Dur. One, two, three. Tır. Yapamadı ya. Baba yapamadı ya. Olsun. Thank you. Aferin. Hadi üşüyormanın bir kere nasıl sen basket. O yarama çok top ya. Bu abinin Barbie, bunu Arda abinin. Hadi bakalım. Uy. Uy. Vay. Ver bakayım, baba da yap senin gibi. Yapsın mı baba da senin gibi? Nasıl, böyle mi? Oh. 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 İçer mi? Neden? İstemiyorum. Neden böyle bir şey var ki? Nerede? Mini saat burada. Bilmem. Guys, naglalaro sila ng basketball. Aferin po. Di ba, ayusin mo, give me the ball! Give me the ball, Barbie! Aferin. Aferin. Ayusin mo ako na! Yok, Nesra hayır. Hayır, bitti bak, bir tane olmadı. Barbie, bitan ni, Barbie, bitan ni! Bitan ni! Get this. We have to ball. Yes, yeah, hit. Agoy. Ano naman dito? Nangyari na naman sa akin yung kay Yarin. Hadi kuya, hadi Özgür. Çikolatalardan yap yani bu. Özgür, hadi Özgür. Go, Yaren! Çikolataların üstüne yap. Oh, mami, tinotoo ko na to, ha? Aşkım. Benden ne istiyorsun? Senin kartına vardır, ödeme yap. Şimdi you and Daddy Gunnar. Her şey yap, ben yine Feride abi ararım olmadı. Okay, it's normal. Tamam. Hindi ka na, no? You and Daddy Gunnar. Yaren, you versus me and Yok, Daddy. yarın burada. First'ten başla. Yes. Okay, Barbie, Can you fix yarın? Yarın you fix. where's the another one? Ya şimdi first'ten sonra I will fix. Yarin, Baba first. So, sino yung kalaban ko, mami? Kami saan dito? Si Daddy kinakalaban niya ako, mami, eh. Yes, kalaban siya. Mami, ito mami, ganito natin. Hindi na, hindi kaya yan. Bekle burada, tamam? Barbie. 1, 2, 3. Mami, happy birthday! Barbie, wait! Yan, ano na? Gel. Al topları yere, topları al. Give me! Dad, give me! Yarin. Ay, yan. Hadi yarın, atla. Baş. Yarin, Barbie! Barbie, tutun yan! Al burada. Yaren, bu benim çocuğum. Al yarın. Barbie, tutun! Oh! Yavaş, Tutus yun! sakin. Güzel, sakin. Tutus ka, Barbie! Doon, ano, şaka. Hadi bir tane kaldı. Ben kazandım. Wow. Hadi at, bir tane kaldı. Yarin! Bitti. Aferin. Yay! Wow! Hayır kızım, hayır. Mami, sayang, may lulusot na sana tayo dyan, Mami. Şimdi laf. Jenny. Hep sen yapacaksın. Hadi şimdi laf yarın, tamam? Hadi. Barbie ver. Barbie burada. Ben de burada. Evet. Al. First ben. Sen de ben. Aha. First Ama I. Daddy Gunnar toplar Ha? karışıyor. Ben de seninle aynısı yaptım. You use this Mami, one. ganito. Mami, you use this one. Lari gato mo. Target one. Ano siya Yok, yapmadım. burada gel. Biz bulduk şimdi mavi. Tamam. Dapat lulusot natin, Mami. Kar top. Evet. Ang sabihin mo, Mami, isang malaki sa akin, isang malaki sa That's akin. okay, that's enough na. Go there. Sana ako natin. Take ni Barbie. Barbie. Gel böyle. Bekle. Ito, pag natapos mo na lahat, itapon mo agad yung ano sa likod.
Adi, 1, 2, 3, go. Biskin, Barbie. Biskin. Adi, Barbie. Adi, Barbie. Adi, kasama ko. Adi, Barbie, don't let me mess with you. Why now you're cheating? Adi, pull. Take pull. Take Adi, pull. Bakit tinatakpan? Bakit tinatakpan na namin kasi yung way ko? Wah, Yana Mia. This is my house. Check. Yana Mia. Tinakpan ni Daddy din yung way ko. Paano makakasya? Why not you're cheating? Mami, ikaw ba sa dati ko na? Mami, kumakain si Daddy din pa magsusot ka. Kuya, you and me. Ganyan ka? Sabi me, okay, you and me, but no crying. Hindi ko No, nakita dapat. eh. You fix yours. I'm this. I'm this. I already fixed mine eh. Ay! Ayaw pala. Oo. Tinatakpan ka. Ikaw mo, tinatakpan niya ba? Mami, dati ko na ginagawa niya. Oh! Sige. Kailangan mo straw minsan na. Okay. Let's go na. Ang bilis, hindi mo lang mabit. Yes, go. Ito yung kulang doon. Teka lang ate, parang may kailangan daw si Daddy. Ayun. Okay. Oh no! Uh-oh. Ay, napakita na ba namin yung shoes nila? Ayan o. Bumili sila ng Crocs kahapon. Ang dumi na agad. Ito, kay Ai Moon, kay Louie daw san. Sila lang mamili nun, tsaka naglagay. Yeah. Maganda yung mapunasan agad yan ate. Okay. Okay. Ito kay Louie. Ito kasi pwedeng lagyan ng picture. Hindi mo pa ilagyan ng picture yan. Oo, pwede. Naka 4,000 tayo sa Daiso. Hindi namin nangarayan na. Ayan, lahat ng mga napamili namin. Ang luwag pa, in fairness, pag sa pera to, wala na, puno na. Hindi na kasya. Pero ayan siya, oh. Ang dami pa. Ang luwag ni Perla. Nakikita ko sa bahay. Tapos, ito yung mga napamili. Grabe, no? Ito, ang luwag pa pala dito. Yung nalagay ko sa sa... Ito lang yung ipapasnacks ko sa mga bata. Niluto to ni Mama kagabi, yung champurado. Kasi nag-crave ako kagabi sa champurado, kaya napag-decide namin na, ay, ma, luto tayo. Yan, nagluto si Mama. Ano na yun, alas 11 na ng gabi yon. And ito naman yung snacks namin ni Mama. Binili to ni Gunner kahapon. Favorite yan ni Mama. And naalala ni Gunner. Ay, super happy na ito, oh. Kasi gustong-gusto niya magpabangs. Kaya lang iniisip ko ang hirap may bangs. Yeah, then it's not time for house kanina. Yes. You have much na. Kung ano-ano na lang laro ko yan.
Naawi ko na yung ano, maanghang mami. Lumalabas na tuloy laway ko. Ganun pa ito. Guys, nakahanap po ako ng Philippine money. Ay, naamoy ko yung dati kong kinain na maanghang. Mamilok. Mamilok na sa nilaway ko. Sino na talo mo? Berna. Why did you put cheese, mommy? Para ano? Ah, yes! Maglaban sila dalawa, oh. Hot. Spicy. Berna. Bu durumda Berna 4 oy oldu. Berna. Birinci adayı ve Berna. Hi guys, this is the 24 World Cup match of the basketball. Ano, kita ko to siya sa internet, sa TikTok. Tignan natin. Nagluto ako ng sauce niya. Sadece bence Yasin'in benchmark'a gitmemesi gerekiyor. Berna tek gözü kalmıştı. Son erkek dokunu. Sa mula nilagyan mo ng cheese, ang sarap na. Berna'nın yerine ölmedi. Masarap siya, kaya lang spicy yung. Düşüyor diye Where's mine? yarım saat Dito, hati tayo. Mommy, I don't like spicy. It's not spicy. You don't like spicy? Let me try. Wala nang ano eh, wala nang pansit. Sarap ha? Yan ano, bagong laro. Oyunun sonunda sevgili seyirciler, What does it taste? başarılı halka atışı yapıp 2 tane de Sweet. basket atışı yapmaları gerekiyor. Sweet din ah. Yung problema lang, yung ahang. Ah, Yeah. Normal, I don't put too much the sauce. I think you can do it, Barbie. I trust you. Son engelleri hızla girdiler. I can do it. ay, hindi pala tumago. First time ko kumain ng bulldog, guys. Bu arada herhangi bir sıralaması yok atışları sevgili seyirciler. Bunu da belirteyim. Nay. Birden başlayabiliyor. Atakan birinci halkayı attı. Basket tercih. Ito lang yung kinayo ko sa bulldog. Hindi yung black. Grabe naman to. Usok ng tenga mo. Uzakta kaçırdı. Uy. Mommy, walang umuusok na tenga. Uy. Umaang-angan na ng tenga ko. Sonra baskete geçeyim. Pero ang Dapat sarap hindi mo niya. inubos yung hangan. Dışında yaptı. Ogeday But it's good, ha? Diba? Ang sarap niya. I like it. Diba? It's like the one that I cook na carbonara, but a spicy one. Masarap siya, guys. Kaya lang sobrang ano niya. Para sa akin. Mas pag tinay mo yung red talaga, uff. Mas mainit pa dito, mami. eline ne gelirse atıyor. Atakan halkaları bitirdi. Ogeday May ito yung kagapon eh. Ito kami lang. You can do it. bire düşürdü. Tisin mo. 3'ü attı. Harika bir atak yaptı. Atakan öne geçti. Atarsa kazanır avantaj. Atmakta kaçırdı. Sarap, ha? Ayun si Barbie. Nakuha na yan. Ay, Ano ni Barbie, hindi niya iniinom na eh. Pero iniinom niya na ngayon, hindi niya na kinaya. Yine olmadı. Ang problema lang sa bulldog, ano, parang ang anghang. Mami, yung Korean ang talaga yung nakakakaya na ito. Pati yung Indian daw, mami, maanghang ganun. Yung daw yun. Gato pala mag-ano, gato na ako mag-out ng chopstick ngayon, mami, wag. Light din. Ogeday kaçırdı. Son atışı tamı tamına 7 kere yaptılar. Sayı Atakan'ın skoru 1-0. You like it? Masarap.
Sarap siya, di ba? It's good. Kırmızı takım bir mavi Because it's carbonara kasi ito siya, ma. mavi takım. Imbes mabubusog ka sa dito, mabubusog ka lang sa ano, You can tissue, your mouth is full of sauce. Bidili sa It's like, wait, it's like color orange peachy. Yeah. Color, You can color tissue, orange you wipe your peachy. mouth. Please lang. O, di naubos mo, di ba? This one is much better than the black one. Bildiğiniz üzere birinci dokunma Or is it the same? söylemiştim. Yung black pa yung mainit. The black one is super spicy. Because it's times 3 yata eh. Ulaştığımızda eşleşme yapıyorduk. Sige, kainin nyo pa yan. Bireysel bir şekilde karşılaşmaya devam Ito. edecekler. Bara pati, ang laki. Eşitlik olursa bayrak mücadelesi oynanacak. Saucy siya. When did you go? Merve Aydın da geldi. Ağzım yandı. Huh? Ağzım yandı. Your mouth is burning. Yeah, Yani I can't translate anymore. telefonlarını elleriyle durdurabilirler. Yaren, you fall my phone, Yaren. You dropped my phone. Get this. Mami, yung simula kinain ko yung malaki na yun, mami. Umasa na siya yung black.